हेलो व्यूवर्स, होप यू ऑल आर फाइन। सबसे पहले मैं आपको खुश आमदीद कहूँगा अपने चैनल हो प्रेगनेंसी एंड प्रिकॉशन पर, और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको प्रेगनेंसी और इससे रिलेटेड जितने मसले मसाइल होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, यानी हमल और हमल के दौरान जितने मसले मसाइल होते हैं, उन मसले मसाइल में कौन सी अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं, और इसके साथ साथ फर्स्ट वीक से लेकर 40 वीक तक, यानी कि बच्चे के डिलीवर होने तक जो मसले मसाइल होते हैं या बच्चे में वीक बाय वीक जो भी चेंजिंग आती हैं, वो इसके बारे में वीडियोस आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। आज हम बात करेंगे जो प्रेगनेंसी में वो औरतें जिनको प्रेगनेंसी के दौरान यानी हमल के दौरान जिनको शुगर हो जाती है, शुगर जिसे जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं, जो शुगर प्रेगनेंसी के दौरान होती है उसे जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। ये शुगर कैसे होती है, इसकी वजूहात क्या होती हैं, इसका इलाज क्या होता है, और कब इसके होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और किन औरतों में इसके होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और जब ये हो जाए तो उस दौरान क्या एहतियातें करनी चाहिए, किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। तो ये सब कुछ मैं आपको आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, तो मेरी वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। हमल के दौरान जो शुगर होती है उस शुगर को जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। शुगर का मतलब ये होता है कि जब आपके खून में शुगर का लेवल या ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल लेवल से बढ़ जाए तो इसे शुगर कहते हैं, और ख़ास तौर पे अगर ये हमल में होता है तो इसे जेस्टेशनल डायबिटीज़ यानी शुगर कहते हैं। और ये उन फीमेल्स में होते हैं जिनको पहले से शुगर नहीं होती या पहले से डायबिटीज़ नहीं होती। ये अमेरिका में नोट किया गया कि हर साल तकरीबन 100 फीमेल अगर प्रेग्नेंट होती हैं तो उसमें 10 फीमेल्स में यूजली जेस्टेशनल डायबिटीज़ नोट की जाती है। और ये देखा गया है कि ये डायबिटीज़ जो होती है, ये शुगर होती है, ये जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है उसके फौरी बाद ख़त्म हो जाती है। लेकिन जिन औरतों में ये जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है तो उनके उम्र के किसी भी हिस्से में उनको शुगर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वो मुख्तलिफ़ किस्म की एहतियाती या प्रिकॉशंस करके वो डायबिटीज़ के होने को वो डिले कर सकती हैं। तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ वो किसी न किसी तरीके से उनको और उनके आने वाले बच्चे को भी इफ़ेक्ट कर सकती है। तो जो प्रेगनेंसी में यानी हमल के दौरान जिन फीमेल्स को शुगर होती है उन फीमेल्स को 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है, A1 और A2 में। A1 में वो फीमेल्स शामिल हैं जिनको जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है यानी हमल के दौरान शुगर होती है। तो उनमें देखा गया है कि अगर उनकी डाइट को कंट्रोल किया जाए या उनको प्रॉपर एक्सरसाइज कराई जाए तो उनकी शुगर काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है। और A2 क्लास में वो फीमेल्स आती हैं जो जिनकी शुगर डाइट के साथ या एक्सरसाइज के साथ कंट्रोल नहीं हो पाती, जिसकी वजह से उनको मुख्तलिफ़ किस्म की शुगर को कंट्रोल करने वाली मेडिसिन का इस्तेमाल कराया जाता है, और इवन इंसुलिन का भी प्रेगनेंसी में इस्तेमाल कराया जाता है। क्योंकि देखा गया है कि अगर प्रेगनेंसी में आपकी शुगर बढ़ जाती है तो इसका किसी न किसी तरीके से असर आपके आने वाले बच्चे पे पड़ता है। यूजली जो फीमेल जिनको जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है यानी हमल के दौरान शुगर होती है और किसी तरीके से वो शुगर कंट्रोल नहीं करती, तो उनके आने वाला बच्चा बहुत उसका साइज़ या ओवर वेट होता है, यानी कि 9 पाउंड से भी ज़्यादा उसका वेट होता है, जो कि एक निशानी होती है कि इसकी जो मदर थी उसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ का शिकार थी। हमल के दौरान अगर आपको शुगर या जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है तो उसकी अलामत होती हैं। अगर हमल के दौरान आपको बहुत ज़्यादा भूख लगना शुरू हो जाती है, या आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगना शुरू हो जाती है, या आपने बहुत ज़्यादा खाना पीना शुरू कर दिया, या आपको बहुत ज़्यादा वाशरूम आ रहा है, या यानी कि पेशाब करने की जो तलब है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ये 3 ऐसी निशानियाँ जो कि शुगर की तरफ या जेस्टेशनल डायबिटीज़ की तरफ इशारा करती हैं। अगर आप में इस किस्म की कोई भी ऐसी अलामत है तो आप फौरी तौर पर टेस्ट करा के शुगर का टेस्ट करा के आप मालूम कर सकते हैं कि आप को जेस्टेशनल डायबिटीज़ का शिकार हैं या नहीं है। अगर आप जेस्टेशनल डायबिटीज़ का शिकार हैं तो इसके फौरी तौर पर आपको इलाज करना चाहिए। अब हम उन फीमेल्स के बारे में बात करेंगे जो कि हाई रिस्क पेशेंट होती हैं, यानी कि जिनको जेस्टेशनल डायबिटीज़ होने की जो चांसेस होते हैं हमल के दौरान वो बहुत ज़्यादा होते हैं। उनमें सबसे पहले वो औरतें शामिल हैं जिनका जो ओवरवेट होती हैं यानी कि ओबेसिटी यानी मोटापे का शिकार होती हैं, तो उनमें जेस्टेशनल डायबिटीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके साथ साथ वो औरतें हैं जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, या जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई रहता है, या जो दिल की मरीज़ा होती हैं, तो उनमें देखा गया है कि उनमें जेस्टेशनल
جسٹیشنل ڈائبٹیز ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ فیمیل جن کو پولیسسٹک اوویرین سنڈروم ہوتا ہے ان میں دیکھا گیا ہے کہ ان میں بھی جسٹیشنل ڈائبٹیز کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ عورتیں جن کی فیملی ہسٹری میں دیکھا گیا ہے کہ اگر اس کی سسٹر یا ان کی خالہ وغیرہ کسی کو بھی حمل کے دوران جسٹیشنل ڈائبٹیز ہوتی ہے تو ان میں بھی جسٹیشنل ڈائبٹیز ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ لڑکیاں جن کی عمر 25 سال سے زیادہ ہے ان میں بھی جسٹیشنل ڈائبٹیز ہونے کے چانسز زیادہ ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ عورتیں جن کا پہلے کسی قسم کا مس کیریج ہو چکا ہوتا ہے، یا وہ عورتیں جن کا پہلے بچہ پیدا ہوتا ہے لیکن وہ زندہ نہیں ہوتا پیدائش کے وقت، تو ان میں بھی جسٹیشنل ڈائبٹیز کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ عورتیں جن کو پچھلا بچہ جن کا 9 پاؤنڈ سے زیادہ ہوتا ہے یعنی اوور ویٹ ہوتا ہے تو ان میں بھی جسٹیشنل ڈائبٹیز ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اب ہم بات کریں گے اگر آپ کو جسٹیشنل ڈائبٹیز یعنی حمل کے دوران شوگر ہو جاتی ہے تو اس کو ڈائگنوز کیسے کریں گے، یعنی اس کا پتہ کیسے کرائیں گے۔ تو اس کو پتہ کرانے کے لیے کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں جو کہ بلڈ ٹیسٹ ہیں، جس میں سب سے زیادہ جو کرایا جاتا ہے وہ ہے فاسٹنگ بلڈ شوگر لیول، یعنی کہ صبح کے ٹائم آپ کا بلڈ شوگر لیول چیک کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ رینڈم بلڈ شوگر لیول بھی چیک کیا جا سکتا ہے، یورین کے ذریعے کیٹونز کے لیول وغیرہ بھی چیک کیے جا سکتے ہیں۔ اور اگر ان میں کنفرم نہ ہو رہی ہو تو ایک ٹیسٹ اور ہوتا ہے جسے HbA1c کہتے ہیں، تو اس کے ذریعے بھی کنفرم کیا جاتا ہے کہ آپ جسٹیشنل ڈائبٹیز ہے، یعنی کہ حمل کے دوران جو شوگر ہوتی ہے کیا آپ اس کا شکار ہیں۔ اس میں اگر آپ کو شوگر یا جسٹیشنل ڈائبٹیز ڈائگنوز ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو اگلا مرحلہ آتا ہے کہ ٹریٹمنٹ کا، تو ٹریٹمنٹ اس کا مختلف طریقے سے کیا جاتا ہے۔ تو وہ عورتیں جن میں بلڈ شوگر جن کا بہت زیادہ ہوتا ہے ان کو پہلے تو ان میں کوشش کی جاتی ہے کہ ان کو ڈائٹ اور ایکسرسائز کے ذریعے ان کی شوگر کو کنٹرول کیا جائے، لیکن وہ عورتیں جن میں ڈائٹ اور ایکسرسائز کام نہیں کرتی، یعنی کہ کسی طریقے سے ان کا بلڈ شوگر لیول نیچے لے آنے میں یہ مدد نہیں کرتی، تو ان کو پھر انسولین یا ایسی میڈیکیشن کی طرف لے کے جایا جاتا ہے جو کہ شوگر کے مریضوں میں پرسکرائب کی جاتی ہے، تاکہ ان مریضوں میں شوگر کے لیول کو کم کیا جائے، کیونکہ اگر شوگر کا لیول ان کی باڈی میں زیادہ رہ جاتا ہے تو اس سے سب سے بڑا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ان میں جو امیونٹک فلوئڈ کا لیول ہے وہ بھی ایسا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، جو کہ کافی زیادہ خطرناک ہوتا ہے، اور وقت سے پہلے اس میں ڈیلیوری کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں۔ اور جب یہ بچہ ڈیلیور ہوتا ہے تو یولی دیکھا گیا ہے کہ یہ بے ہوش یعنی انکانشیس ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو پراپر باہر اس طریقے سے شوگر نہیں مل رہی ہوتی جس طرح وہ اندر ان کو عادت پڑ چکی ہوتی ہے، تو ان کو باہر جیسے شوگر دی جاتی ہے تو ان کو فوری طور پر ہوش آ جاتا ہے، یا ایون کانشیس لیول ان کا بحال ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ کافی زیادہ جن کی احتیاط کی جاتی ہے۔ تو پریگننسی میں شوگر ہونا ایک اچھی علامت نہیں ہے، تو اگر آپ کو کسی بھی قسم کی پریگننسی میں شوگر کی علامت سامنے آتی ہے تو فوری طور پر اس کا ٹیسٹ کروائیں، اور جیسے یہ ڈائگنوز ہوتی ہے تو فوری طور پر اس کا ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کریں، تاکہ آپ اور آپ کے آنے والا بچہ جسٹیشنل ڈائبٹیز کی جتنی بھی کمپلیکیشنز ہیں اس سے محفوظ رہ سکے۔ تو امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولیں گے۔ تھینک یو۔